Hari ini kita akan hanya lihat 3 ayat saja dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 30. We're actually only going to look at 3 verses from John chapter 19, verses 28 to 30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Once again, that is John 19, verse 28 to 30. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan 3 ayat ini untuk kita sekalian. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, I thirst. A jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. When Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Demikianlah firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala. Father, we thank you because of your grace, Lord, by which you have called us to be in this place, to worship together with our fellow brothers and sisters. We ask you that you may bless every one of us, every soul that is now present in this room. Please, Lord, satiate our thirst and quench our thirst, Lord, that we may have that fulfilled life and abundant life that just you have promised. Thank you, Father. Please bless also your servant, anoint him, and bless every word that he will use to convey the blessings that you have given to him this week, that we all may grow to know you more. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Saudara sekalian, yang namanya kehausan itu merupakan satu pengalaman semua orang. Pada waktu orang itu haus, maka saudara bisa membayangkan bagaimana tenggorokan itu terasa sangat-sangat kering dan sangat-sangat menderita. Beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya masih remaja, sekitar mungkin umur 13-14, ada satu pagi di mana saya tuh harus diopname ke rumah sakit mendadak. Karena apa? Karena usus buntu itu sudah pecah. Itu terjadi pada malam sebelumnya. So that actually happened the night before. Di mana pada waktu pada waktu selesai ada les, lalu tahu-tahu perut saya sangat-sangat sakit. So I had a lesson the night before, and then afterwards my stomach became extremely painful. Lalu akhirnya satu malam tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu akhirnya orang tua terus kasih obat untuk menolong saya. And then the entire night I just couldn't do anything, and then my parents spent the whole night trying to give me medication. Tapi setiap kali saya minum obat, setiap kali saya makan sesuatu itu terus-menerus muntah. But every time I ate or drank anything, I just vomited. Akhirnya saya dibawa ke dokter, lalu diperiksa oleh dokter pada malam hari itu. And then that evening I went to the doctor and they examined me. Nah, pada waktu dokter periksa perut saya, dia tanya mana yang sakit sambil dia pegang semua perut. Saya bilang semuanya sakit. And then the doctor asked me while examining me, where is it sore? And I just said everywhere. Lalu akhirnya dokter pikir-pikir dan dia mengatakan, ini kayaknya kamu keracunan makanan. Lalu dia kasih obat, minta saya pulang. And the doctor thought, maybe you think you've gotten some food poisoning, and so he gave me some medication and sent me home. Malam itu saya minum obat yang diberikan oleh dokter dan tidak ada perubahan apa-apa kecuali terus-menerus muntah dan semakin lama semakin lemas. So that evening I took the medication given to me, but it didn't make any difference and I just got worse and worse. Paginya akhirnya karena semuanya panik, lalu orang akhirnya pikir jangan-jangan ini usus buntu yang pecah. So that morning, after everyone was feeling extremely panicked, then my parents thought maybe this is a perforated appendix. Lalu akhirnya mereka orang tua saya bawa saya ke satu dokter bedah. And then they subsequently took me to a surgeon. Dan pada waktu datang ke rumah dokter bedah, itu saya masih bisa jalan menuju ke ruangan prakteknya tuh. So when I first arrived at the surgeon's office, I was able to walk in. Ya, setelah akhirnya diperiksa, dokter itu cuma pegang sebentar, lalu dia bilang, ini sudah pecah dari kemarin, mungkin dari kemarin sore. And then the surgeon just had to feel my abdomen quickly, and he said to me, this has already exploded from yesterday. Lalu sekarang bagaimana? Sekarang cepat-cepat bawa ke rumah sakit, lalu segera masuk ke emergency.
And he said, we now quickly need to take you to the hospital and to the emergency. Nah, di tengah-tengah operasi itu, di tengah-tengah operasi yang kayaknya sangat-sangat gawat ya. You know, in the midst of the operation, which, you know, seemed really emergent, Tahu-tahu dokter tersebut lewat pengumuman di pengeras suara, dia panggil orang tua saya untuk datang. then the doctor in the middle of the surgery, he used the overhead to call my parents. Orang tua saya pikir, wah saya sudah mati di meja operasi. So my parents thought that, oh my goodness, my son has died on the operating table. Pada waktu ketemu sama dokter itu mengatakan itu yang namanya nanah yang pecah dari appendix itu sudah meracuni seluruh organ dalam dan seluruh abdomen. And then the surgeon came and said, so all of that pus that had exploded from the appendix has now spread to affect all of the other organs in the abdomen. Jadi akhirnya semua itu harus dikuras dan akhirnya sudah selesai. And he said, so all of that needed to be washed out and dealt with, and it's all done. Ya, nggak jadi mati. And so I didn't die. Nah, yang terjadi berikutnya adalah saya harus ada di bed rumah sakit itu selama mungkin hampir 2 minggu lebih. So what happened after that is that I needed to be in hospital for around 2 weeks. Dan di dalam mungkin 1 minggu yang pertama itu sama sekali saya tidak diizinkan untuk minum. And so in the first week, I was not allowed to drink anything. Jadi dari malam ketika hari itu muntah-muntah sampai minggu berikutnya di rumah sakit, itu sama sekali tidak ada cairan yang masuk lewat mulut saya. So from the first time that I started vomiting until the operation and a week after my operation, I did not have a single drink of water or fluid into my mouth. Nah, saya tidak mengalami dehidrasi karena memang diinfus selama 1 minggu itu. And so obviously I didn't experience dehydration because I was able to get IV fluids during that time. Tapi pengalaman merasa kehausan ya, betul-betul merasa mulut itu sangat-sangat kering dan tenggorokan itu sangat panas. Itu satu hal yang sangat-sangat menyiksa. But that experience of feeling my throat feeling extremely parched and dry, that was extreme suffering. Waktu orang ada di dalam kondisi kehausan itu kayak another suffering yang orang harus tanggung. So when someone is in an experience of feeling thirsty, that's almost like another burden of suffering that they must bear. Dan pada waktu orang sudah di dalam level kehausan yang sangat-sangat tinggi, maka dia bisa makan atau dia bisa ambil apapun untuk menawarkan kehausannya. And so when someone is under extreme thirst, they will try to eat or take anything to try and quench that thirst. Satu kali saya baca satu artikel kesehatan saudara, dan di dalam artikel itu dikatakan, So I once read a wellness article, and the article said, kadang-kadang orang itu tidak tahu bahwa dirinya kehausan, so sometimes people don't actually know that they're thirsty. sehingga apa yang dia kerjakan adalah dia bukannya cari minum tapi malah makan. Itu lucu ya. And so that they don't actually know what to do, so rather than search for drink, they actually search for food. Jadi di dalam kondisi tertentu tubuh kita itu tidak bisa membedakan ini sebetulnya sedang perlu apa. So in certain conditions, our body is unable to identify what it actually needs. Makanya di dalam itu ya tips-tips diet biasanya selalu dikatakan ya pokoknya sebelum makan harus minum air lebih banyak. Siapa tahu itu sebetulnya merupakan kehausan yang tersembunyi. And then so among a lot of dietitians, they say before you eat anything, sometimes actually have a drink because that's actually what you need. Tapi sekali lagi saudara, itu menunjukkan bagaimana tubuh kita itu pada waktu kehausan itu akan menimbulkan satu reaksi yang betul-betul ini ya di luar katakanlah kontrol kita. But it's to say that, you know, when we are extremely thirsty, it may lead us to do or desire things which are almost out of our control. Saya baca satu riset dari UNICEF pada malam kemarin. So the other night, I read a piece of research from UNICEF. Dan di sana dikatakan bahwa yang namanya masalah kehausan ini akan menjadi satu masalah yang sangat besar di dalam dunia. And UNICEF said that this problem of thirst or dehydration is going to be a worldwide problem. UNICEF itu mengatakan bahwa 4 miliar manusia di seluruh dunia. The UNICEF said 4 billion people around the world itu mengalami ini water scarcity, mengalami kesulitan air paling tidak 1 bulan di dalam sepanjang tahun. They experience severe water scarcity for at least 1 month of the year. Lalu akhirnya juga dikatakan bahwa mungkin pada tahun 2030 bisa ada 700 juta orang yang harus akhirnya berpindah tempat demi untuk mereka mencari air. And it's stated that actually by the year of 2030, around 700 million people would need to be displaced and live in a different area because of such severe water scarcity. Lalu diperkirakan tahun 2040 ada 1 dari 4 anak yang harus tinggal di dalam satu kondisi di mana air itu hampir sama sekali tidak ada. And in 2040, they say that 1 in 4 children will be needing to live in areas of extreme water scarcity. Itu kehausan, saudara. Itu yang namanya thirst.
So this is what we mean by thirst. Pada waktu orang kesulitan mencari air untuk memberi satu kepuasan ini ya, kepuasan secara bodily, So when someone is so thirsty and they're trying to quench this thirst, maka yang dia alami itu bukan hanya penderitaan secara fisik, tapi juga bisa penderitaan yang lebih luas, penderitaan sosial. and this may not actually be just a physical suffering from themselves, but also a social suffering. Ada satu riset mengatakan di dalam daerah-daerah yang mereka mengalami kekurangan air, maka biasanya yang paling menjadi korban itu adalah anak-anak perempuan dan juga para wanita. And in research says that in areas of extreme water scarcity, the ones who suffer the most are girls and young women. Kenapa? Karena di dalam kekeringan, para wanita dan anak-anak itulah yang harus biasanya diminta untuk pergi mencari air dan mereka harus jalan mungkin bisa belasan kilometer. And it's because in those areas of extreme water scarcity, it's the children and young women that are normally sent out to search for water, and they can walk up to tens of kilometers to get that. Dan di dalam perjalanan itu mereka bisa mengalami abuse dari orang-orang di daerah tersebut. And along that journey, they may experience abuse from the people in that area. Itu baru kehausan secara fisik, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau kita mengalami yang namanya kehausan secara mental. And so that is just talking about a physical thirst, let alone now we have a mental thirst. Satu kehausan yang jauh lebih dalam yang ada di dalam hati kita. And that is a much deeper and greater thirst that lives within our soul. Di tahun sekitar 1990, kalau saudara tinggal di Indonesia, itu ada satu iklan rokok. And so in the 1990s in Indonesia, there was a smoking ad. Lalu iklan rokok itu punya satu moto. Motonya adalah bikin hidup lebih hidup. And that motto, there was a motto that they had for the ad, and it says, to make life more life. Saudara tahu iklan itu ya? Atau banyak nggak di Indonesia kali waktu itu. Tapi itu ada satu iklan rokok yang motonya adalah, kalau kamu menghisap ini, maka hidupmu akan jauh lebih hidup. And so essentially what this ad was trying to say is if you use these cigarettes, then it will just make your life more abundant. Tapi kalimat itu, bikin hidup lebih hidup, itu apa? Itu adalah esensi yang namanya kehausan. Kita mencari sesuatu di luar untuk membuat kita jauh lebih hidup, jauh yang namanya lebih limpah, untuk membuat yang namanya keberadaan kita ini bukan hanya sekedar survival, tapi juga betul-betul thriving. But in essence, that sentence, to make life more life, is in essence what we're searching for when we're trying to quench our thirst. So we're trying to look for something external to ourselves, which can give us more life, so that we're living in this life more actually as abundance and living rather than simply surviving. Hari ini kita akan sama-sama melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Tuhan Yesus yang dia juga mengalami kehausan. And let us today look at what the Bible says about Jesus experiencing thirst. Kehausan yang jauh lebih dalam ketimbang sekedar kehausan fisik atau kehausan mental gitu. This is a much deeper thirst. It's both a physical and also a mental thirst. Kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus dia menghabiskan atau menghisap kehausan ini dan bagaimana dia memuaskannya. We can see how Jesus almost absorbs this thirst and how he fulfills it. Mari kita coba sama-sama lihat ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. So let us look at verses 28 to 29. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengabsorb, dia menghisap yang namanya kehausan yang ultimat itu ke dalam dirinya. This is talking about how Jesus absorbs or takes in that ultimate thirst. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam bagian tersebut ayat ke-28 sampai ayat yang ke-29, and if you look at the passage in verses 28 to 29, di sana dikatakan pada waktu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa semuanya akan genap, maka Tuhan Yesus mengatakan, aku haus. and we see that before Jesus says all is fulfilled, he says, I thirst. Tentu saja Tuhan Yesus hari itu dia kehausan karena sepanjang malam dia sudah dioper dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. And of course we understand why Jesus would be thirsty, because a few hours before that he had been taken from one court to another court. Ya, dia berkali-kali di hand over, di give up dari satu trial ke trial yang lain sampai akhirnya ke prajurit Romawi untuk menyalibkan Tuhan Yesus. And we see again and again that Jesus was given up or handed over from one trial to another trial before he was finally given to the Roman soldiers to be crucified. Setelah itu dia di-scourge, setelah itu dia disesah dan akhirnya disalibkan. Then he was scourged and then he was hung on the cross. Dan di atas kayu salib maka Tuhan Yesus harus bertahan kira-kira 6 jam dari jam 9 sampai jam 3 sore. And so approximately on the cross Jesus was there for around 6 hours from 9 a.m. to 3 p.m.
Nah, tentu saja dia kehausan secara fisik. And of course, he would be thirsty from a physical sense. Sehingga dia mengatakan bahwa I thirst, aku haus. And that's why he said, I thirst. Tetapi ya saudara, pada waktu kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lalu kita bandingkan dengan seluruh Injil Yohanes, bahkan juga seluruh kitab suci, But then if we can see what Jesus said here and we compare it to the entire Gospel of John and actually to the entire Scripture, maka saudara akan menemukan bahwa yang namanya haus itu bukan hanya sekedar bodily reaction dari kekurangan air. then we can see that thirst is not simply a bodily reaction from a lack of water. Bahkan kehausan yang di sini itu jauh lebih serius daripada orang yang kekurangan air untuk diminum. We see that the thirst here is much more severe than someone who has a lack of water. Karena kehausan yang diceritakan di dalam kitab suci, kehausan yang juga diceritakan di dalam Injil Yohanes, itu adalah kehausan tentang apa? Tentang yang namanya diri Allah sendiri. So, but the thirst that is spoken about in the Scriptures and in the book of John in particular, this is talking about a thirst for the presence of God. Ini adalah kehausan yang jauh lebih penting, kehausan yang jauh lebih mematikan ketimbang kehausan secara fisik. This is actually more important and almost a more deadly thirst than even a physical thirst. Kalau saudara lihat kutipan di sini nggak ada kali ya. Oke, ayat yang ke-28. So if we look at verse 28, Pada waktu di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan aku haus, maka Yohanes menulis bahwa itu semua dikerjakan untuk apa? Untuk menggenapi kitab suci, menggenapi nubuatan kitab suci. and in verse 28 we see that Jesus said, I thirst, and John actually put in the detail that knowing that it was now finished to state for us that this was to fulfill Scripture. Kitab suci yang mana? Maka para scholar itu mengatakan bahwa kitab suci yang dikutip oleh Tuhan Yesus itu adalah dari Mazmur pasal yang ke-69. And then so what Scripture is being fulfilled? So scholars think that this passage is from Psalm 63. Tentang apa Mazmur pasal ke-69? So what does Psalm 63 talk about? Mazmur pasal ke-69 itu bicara tentang satu orang benar yang dia mengalami kayak semacam keterpisahan dari hadirat Tuhan sehingga dia bisa dibuli oleh para musuhnya. Itu Mazmur pasal 69. And so Psalm 63 is talking about a righteous person who is almost separated from God, and so because of that, he's able to be bullied by other people around him. Kehausan itu, saudara, kehausan akan diri Tuhan. So it's that thirst for the presence of God. Kalau saudara ingat bagian yang lain dari Injil, ketika di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus mengatakan ada satu orang kaya yang mati dan ada di pangkuan Abraham. So we know in the Gospel of John, there was once a Luke. in Luke, there was a poor man who had died, and he went up to the court of. Lalu dia masuk ke dalam pangkuan Abraham setelah dia mati. And then he went up to the bosom of Abraham after he had died. Dia mengatakan, dia minta tolong supaya, orang itu tidak di pangkuan Abraham gitu. Lazarus yang di pangkuan Abraham. So I apologize, that person was not in the bosom of Abraham, that would have been Lazarus. Orang kaya itu dia minta kepada Abraham supaya Lazarus mencelupkan jarinya dan memberikan setiti air karena dia kehausan. There was the rich man who had asked Abraham to allow Lazarus to dip his finger and give him some because he was so thirsty. Kehausan itu merupakan satu kehausan rohani akan diri Tuhan, akan penyertaan Tuhan. So that thirst is a spiritual thirst from the presence of God, and the Spirit of God. Dan itu yang dialami oleh Yesus Kristus di sana. And this was what was experienced by Jesus Christ there. Bahkan kalau saudara membaca lembaran-lembaran dari Injil Yohanes, And so if you read the passages from and the parables from the book of John, berkali-kali Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dia akan memuaskan kehausan orang. many times Jesus spoke that he would fulfill the thirst of the people. Di Yohanes pasal yang keempat misalnya, So for example, in John chapter 4, dia berjumpa dengan satu orang wanita Samaria. so he was with the Samaritan woman, Dan dia berjanji kepada wanita Samaria tersebut, and he promised the Samaritan woman, kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, maka engkau tidak perlu lagi datang ke dalam sumur ini untuk mencari air sekali lagi. so if you drink the water which I give of you, then you will no longer thirst, and you will no longer need to come to this well to quench your thirst. Tuhan Yesus menjanjikan air untuk orang yang haus tersebut. So Jesus gives water to those people who thirst. Lalu wanita Samaria itu mengatakan, Tuhan kalau demikian berikan air itu supaya aku tidak harus lagi kemari setiap kali.
And so the Samaritan woman thought, if I drink this water, then I do not need to come to the well every day. Lalu saudara tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? And you know what was said by Jesus? Dia mengatakan kepada orang itu, panggil suamimu kemari. And he said to the woman, bring and call your husband over. Apa hubungannya, saudara? Apa hubungannya orang yang mau minta air lalu akhirnya disuruh pulang untuk memanggil suaminya? So what is the connection from someone who wants water to being called to go home and call their husband? Moral pesan dari pasal yang keempat itu adalah untuk wanita Samaria itu, maka air yang sesungguhnya di dalam hidupnya itu adalah laki-laki yang dia tinggal bersama. So for the woman in chapter 4, the Samaritan woman, her source of life and water were the different men in her life. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepada wanita Samaria itu, kalau kamu minum air ini, maka kamu tidak perlu untuk menggantungkan hidupmu dan kepuasanmu kepada laki-laki yang dengannya engkau tinggal sekarang. And what Jesus is saying is that if you drink of the true water, then you will no longer need to depend on those different men or the man you are currently living with for Karena yang life. engkau perlukan sesungguhnya bukan orang tersebut ada di dalam hidupmu, tapi yang engkau perlukan betul-betul memuaskan kehausanmu, itu adalah air hidup ini. Because what you truly need in your life is not that man, but is this living water from God. Sekali lagi ya saudara, yang namanya kehausan itu mencerminkan ada apa? Ada broken fellowship, ada relasi yang putus antara kita dengan diri Allah. Makanya kita secara rohani mengalami kehausan. And so what this thirst is trying to represent is a broken relationship between us and God. Satu kali ada satu penyanyi reggae tahun 60-70-an lah. So there was one time a reggae singer in the 60s or the 70s, Namanya Bob Marley. and his name was Bob Marley. Saudara tahu Bob Marley? And I'm sure you all know who Bob Marley is. Saya bukan fansnya Bob Marley. I'm not a fan of Bob Marley. Saya cuma tahu dia pernah nyanyi satu lagu yang sangat terkenal tuh, No Woman No Cry. I just know he's famous for singing a song said, "No woman, no crying." Saya juga nggak tahu dia intinya apa ngomong di lagu itu. I also don't really know what he means when he says that in that song. Tapi ada satu kalimat yang dikatakan oleh Bob Marley yang bisa menolong kita untuk kita mengerti seberapa dalam kehausan kita. But there's a sentence in the song that helps us to understand the depth of our thirst. Bob Marley itu mengatakan kalimat seperti ini. So Bob Marley said this particular sentence. Ada orang-orang yang sangat kasihan, There are some people who are so pitiful. ada orang-orang yang sangat miskin, There are some people who are so poor sehingga yang mereka miliki itu cuma duit, kata Bob Marley. that all that they possess is money. Saking miskinnya yang mereka punya di tangan cuma duit, gak ada yang lain. They are so poor that all they have in their hand is money and nothing else. Saya nggak tahu apakah Bob Marley itu Kristen atau bagaimana. Look, I don't know if Bob Marley was Christian or not. Tapi paling tidak dia punya kayak semacam satu insight bahwa pada waktu kita itu berusaha untuk memuaskan kehausan kita itu dengan duit, itu adalah orang yang paling kasihan, kata Bob Marley. But at the very least, he had the insight that for someone who's trying to fulfill the thirst in their lives for money, they are the most poor. Dan Injil itu sekali mengatakan bahwa kehausan yang paling dalam adalah kehausan akan diri Tuhan. Dan itu tidak bisa dipuaskan dengan apapun karena sudah ada jurang antara kita dengan Tuhan. And the Bible states that the greatest poverty is our lack of God, and we're unable to bridge that because there's a large chasm or a divide between us and God. Dan Yesus Kristus yang dia menjanjikan bahwa aku akan memberikan kepadamu air hidup. Dan kamu akan mengalami yang namanya hidup itu berkelimpahan karena air itu akan terus-menerus mengalir sampai pada kesudahannya. And Jesus Christ said that God, He is the source of life, and that if we drink from Him, we will have an abundant life, and it is a source of water and life which will never run out. Di atas kayu salib dia mengatakan sekali lagi, aku haus, aku haus. And on the cross, He once again stated, I am thirsty. Yesus Kristus pada waktu dia ada di atas kayu salib, dia menggantikan kita semua untuk mengalami kehausan dan keterputusan dengan Tuhan. And Jesus Christ, when He was on the cross, He experienced the separation that we experience from God. Dan apa yang dialami oleh Yesus Kristus itu pasti jauh lebih dalam ketimbang apa yang dialami oleh si orang kaya yang minta supaya Abraham memberikan Lazarus setetes air untuk dia boleh minum.
And what Jesus experienced was so much greater than even that was experienced by the rich man when he asked Lazarus to dip his finger and give him some water. Nah, kalau kita tidak tahu berapa kehausan itu yang ada di dalam kayu salib, saudara, And if we don't understand the depth of the thirst that was experienced on the cross, kita akan coba untuk menawarkan kehausan itu dengan berbagai macam cara. then we will try to fulfill that thirst in a multitude of different ways. To the point sampai misalnya kayak Bob Marley sekali lagi dia bisa mengatakan adalah orang yang sangat kasihan kalau yang mereka miliki dalam hidup itu cuma duit. And it's to the point that Bob Marley will say that there are people who are so poor in the world that all they possess is money. Dan 2000 tahun sebelum Bob Marley ngomong hal itu, Yesus Kristus di atas kayu salib, dia kasih tahu itu bahwa masalah kita sesungguhnya adalah kita kehausan akan siapa? Akan diri Tuhan. Kan ada sekali lagi ada gap yang sangat besar yang ditimbulkan oleh dosa sehingga kita tidak bisa mencicipi air hidup itu. And so 2,000 years before Bob Marley, Jesus Christ said on the cross that we are thirsty because we are devoid of the Spirit and the presence of God. And this is because of a very wide chasm between us and God that we are unable to bridge. Di atas kayu salib sekali lagi ya, Yesus menggantikan kita untuk mengalami kehausan tersebut. And so firstly, Jesus takes our place in experiencing that thirst. Lalu setelah itu ayat yang ke-29 mengatakan bahwa ada satu sour wine yang diberikan kepada Tuhan Yesus. And in verse 29 we see that there was a sour wine that was given to Jesus. Apa sih maksudnya sour wine tersebut? So what do we mean by this sour wine? Kenapa diberikan kepada Tuhan Yesus dan kenapa itu dicatat dalam kitab suci? Why was it given to Jesus and why was it written in the gospel? Saudara, yang namanya sour wine itu bukan anggur asam itu bukan anggur kelas 1 yang dinikmati oleh para raja. And so firstly, this sour wine is not a type of wine that would have been enjoyed by kings. Anggur asam itu adalah anggur yang biasa dinikmati oleh para tentara-tentara Romawi yang kelas bawah. So the sour wine would have been a type of wine that would have been given to the Roman soldiers of a lower rank. Menariknya, kalau saudara lihat sekali lagi di dalam Mazmur pasal Mazmur pasal ke-69, and so if we actually look at Psalm chapter 69, di mana Tuhan Yesus kutip aku haus itu. and that's where it was fulfilling Jesus saying, I'm thirsty. Di sana juga dikatakan bahwa orang benar itu yang mengharapkan hadirat Tuhan, dia juga diberikan sour wine, anggur asam. We see that the righteous man who was thirsting for the presence of God, he was also given a sour wine. Untuk apa? Untuk menjadi satu bagian penyiksaan dirinya itu. Maka diberikan anggur asam oleh para musuhnya. And it's almost like to be given the sour wine, it was a point of suffering for him to be given that by his enemies. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan aku haus, kepada dia juga diberikan anggur asam sama seperti Mazmur pasal ke-69. And so when Jesus said, I am thirsty, he was also given sour wine similar to that in Psalm 69. Bukan untuk menolong dia, tapi untuk membuat penderitanya itu jauh lebih panjang. Karena It was not to help him, it was instead to extend his suffering. Karena semakin dia panjang bertahan di kayu salib, maka akan menjadi semakin sakit. Because the more that he is able to endure on the cross, the longer his suffering will be. Dan itu sekali lagi yang dialami oleh Yesus Kristus. And this was what was experienced by Jesus Christ. Pada waktu dia haus, dia hanya mendapatkan anggur yang kelas bawah tersebut. Anggur para tentara, anggur yang dinikmati oleh orang-orang yang menyiksa dia. And so only when he was thirsty that he was able to experience only the sour wine, a wine that was only for the poor soldiers of lower rank and also the wine that was experienced and given by his enemies. Bukan anggur yang paling kelas tinggi, tapi anggur yang paling murah. It was not a high class or expensive wine, but it was a cheap wine. Satu kali ya Yesus Kristus mengatakan di dalam taman Getsemani pada waktu dia akan ditangkap. One time Jesus spoke in the garden of Gethsemane before he was to be taken. Dia mengatakan, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa itu kepadaku? He says, let this cup pass from me. Ya, bukankah aku harus minum cawan itu? Is it not that I must drink from this cup? Dan dia membiarkan orang-orang itu menangkapnya. And he allows Dan dia membiarkan orang-orang itu untuk capture, untuk menangkap dia di Taman Getsemani. and he allowed the other people to then capture him in the Garden of Gethsemane. Ada satu penafsir mengatakan pada waktu Yesus Kristus mengatakan aku haus dan dia diberikan anggur asam itu. And it said that when Jesus said, I am thirsty, and he was given the sour wine, Itu merupakan satu simbol, sekali lagi, pada waktu dia kehausan dia justru meminum habis
cawan murka dari bapaknya yang disimbolkan oleh anggur asam itu. It's almost an element of symbolism that when he drank that sour wine, he was absorbing and drinking all of the wrath of God. Bukan anggur sukacita yang diberikan dengan sangat-sangat mahal dan sangat-sangat eksklusif. It was not a joyous wine that was given in celebration and not something Tapi exclusive. anggur asam, anggur yang kelas rendah, anggur yang menggambarkan murka Tuhan, itu yang diberikan kepada Yesus dan dia minum sampai habis. But it was a sour wine. It was a cheap wine. It was a wine that represented the wrath of God, and Jesus drank all of it. Sekali lagi, saudara, pada waktu di atas kayu salib, dia mewakili saudara dan saya untuk minum itu, untuk mengalami kehausan itu. And it was on that cross, Jesus was allowed to experience that thirst. Dan bukannya diredakan kehausannya, dia justru diberikan oleh cawan murka itu yang disimbolkan oleh sour wine tersebut. And it was in that thirst he was given that cup of sour wine to represent the wrath of God. Yang menariknya, saudara, bukan hanya Yesus Kristus dia mengalami kehausan, tapi juga sekaligus pada ayat yang berikutnya dikatakan bahwa setelah dia meminum anggur asam tersebut, dia mengatakan, "It is finished." And actually, interestingly, that after Jesus drank that cup of sour wine, then it said that Jesus stated, "It is finished." It is finished. Sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? So what does it mean, it is finished? Kalau saudara, kalau saudara pernah nonton film Mission Impossible, So if any of you have watched the movie Mission Impossible, itu ada satu adegan di dalam Mission Impossible sequel yang kedua, so there's a part in the Mission Impossible 2, di mana si tokoh utamanya Ethan Hunt itu setelah dia mendapatkan satu tombol untuk menghentikan bom tersebut, and so the main character, Ethan Hunt, he gets a button to stop the bomb. maka dia pukul tombol itu sambil dia mengatakan mission accomplished. So he hits that button while saying, "Mission accomplished." Itu apa? Itu it is finished. Selesai. Mission accomplished. Pada waktu kapan? Pada waktu dia minum anggur itu, anggur cawan murka itu di tengah seluruh kehausannya. Itu misi sudah selesai. And that is similar to Jesus saying, "Mission accomplished, it is finished," when he finally finished that cup of sour wine. Dan pada waktu dia minum cawan murka itu di tengah seluruh kehausannya, maka apa? Maka yang namanya ketidakmungkinan untuk orang mendapatkan Allah itu sudah diselesaikan. Dia sudah mengalami kehausan yang ultimat dan dia sudah minum cawan murka tersebut. And so when he drank that cup of wine, he experienced that full thirst, and he was now able to say, "It is finished," that people are able to find resolution with God. Sehingga pada waktu kita menemukan bahwa tidak ada lagi yang perlu dikerjakan karena semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. And we can say that there is nothing else that needs to be done because it has been finished by Jesus Christ. Maka kita boleh beristirahat, saudara. Kita boleh beristirahat di dalam salibnya. And so we can rest in the cross of Christ. Saya mau tunjukkan ada satu bagian dari kitab Kejadian untuk boleh membuat kita mengerti tentang ucapan ini ya, sudah selesai. It is finished. And so I will take us back to the book of Genesis, which will help us understand this word, "It is finished." Kata finished itu pertama kali muncul di mana? Di dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua. And so this word, "it is finished," or finished, first appears in Genesis chapter 2. Dan Kejadian pasal yang kedua itu pakai kata finish untuk apa? Untuk menggambarkan selesainya seluruh penciptaan. And in Genesis 2, this word "finished" is used to talk about the completion of creation. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. And I will read it once again for you. On the seventh day, God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation. Pada waktu Tuhan sudah menciptakan semuanya, dan pada hari yang ketujuh dia masuk ke dalam istirahat untuk memberkati seluruh ciptaan, maka itu adalah selesainya seluruh proses penciptaan dunia. And it is that after on the seventh day, God had blessed things and made it holy after he had spent the past few days creating the world, then he says, "It is finished." Setelah selesai, maka Tuhan memberkati semuanya. And once it was finished, then God blessed his creation. Nah, di atas kayu salib, saudara, maka kata itu, it is finished, itu diulangi sekali lagi. And it was on that cross that the words, "It is finished," were repeated again. Menunjukkan apa? Menunjukkan sekarang sudah waktunya ada ciptaan yang baru yang muncul yang juga Tuhan akan berkati.
And this represents that now there was a new creation which God will now bless. Penciptaan pertama yang tadinya sudah rusak oleh dosa, sekarang sudah diperbaharui. Dosa sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dan sudah selesai. So the first creation which had been tainted by sin has now been made anew, has now been paid with the blood of Christ and has now been blessed. Ada satu teolog mengatakan bahwa kata it is finished, itu adalah summary dari seluruh Injil. Apa itu Injil? Itu bisa disimpulkannya dalam satu kata itu, tetelestai, sudah selesai. And there was one theologian who said that the entire gospel can be summarized in the 3 words, it is finished. Pada waktu Yesus Kristus, dia mengalami kehausan yang ultimat itu akan diri Tuhan. So when Jesus Christ experienced the ultimate thirst, Pada waktu di tengah kehausan yang ultimat itu, dia tidak mendapatkan anggur sukacita, tapi dia mendapatkan cawan murka. in the midst of the greatest thirst, Jesus did not receive a cup of joyous wine, but the cup of sour wine of wrath. Maka di atas kayu salib dia absorb itu, dia menghisap seluruh murka Tuhan dan seluruh penderitaan manusia, kehilangan Tuhan di dalam dirinya. And it was on the cross that he absorbed that cup of sour wine, that cup of wrath from God. Sehingga ada kemungkinan orang itu boleh diberkati oleh Tuhan. And so that there is the possibility for man to be blessed by God. Saudara bandingkan ya dengan apa yang dikatakan oleh misalnya Siddhartha Gautama pada hari dia mati. So what was stated on Golgotha on the day that he died? No, let us compare to what Siddhartha Gautama said the day he died. Let's compare this to Siddhartha Gautama on the day that he died. Pada waktu Siddhartha Gautama itu akan mati, maka dia kumpulkan semua para muridnya. So when Siddhartha Gautama died, he gathered all of his disciples. Lalu dia tanya kepada mereka, apakah ada pertanyaan yang kamu masih mau tanyakan kepadaku tentang Dhamma? And he said, what other words or what things do you want to ask me about? Lalu setelah tidak ada pertanyaan, dia memberikan nasihat yang terakhir. And then after that, then he gave his final passing words. Dia mengatakan kepada mereka, aku hanya bisa menunjukkan jalannya itu kepadamu. And he said to them, I was only able to point the way to you, Tapi engkau yang harus berjuang sendiri. but you must be the one to continue to strive unceasingly. Kamu harus menjadi yang namanya pelita untuk hidupmu sendiri. You must be your own refuge to yourself. Saudara bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Now you compare this to the words of Jesus Christ. Di atas kayu salib dia mengatakan kepada para murid, it is finished, tetelestai, sudah selesai. On the cross, he stated to his disciples, it is finished. Siddhartha mengatakan, berjuanglah sampai akhir. Siddhartha said, strive unceasingly. Kamu adalah pelita untuk hidupmu sendiri. You are the own refuge for your life. Kamu adalah perlindungan untuk dirimu sendiri. You are the own protection for yourself. Apa yang dikatakan oleh Siddhartha, bukankah itu juga anehnya dikatakan oleh zaman kita sekarang? And this is not the philosophy that is stated for our own lives. Just be yourself. In our secular world, they just say, be yourself. Ciptakan kehidupanmu sendiri, create your own life. Create your own life. Gak ada yang bisa tolong kecuali diri kamu sendiri. There's no one that's able to help you except yourself. Herannya saudara, pada waktu orang itu tidak ada di dalam Injil, maka yang mereka lihat adalah And so, when people are not in the gospel, what they see is mereka yang harus menjadi pusat atas segala sesuatunya. they see that they themselves must be the source of everything in their lives. Bagaimana kalau gagal? But what happens when you don't have that? Ya kalau dalam sistem Siddhartha, dia harus ulang lagi kehidupan mungkin sekian ribu kali. Strive unceasingly, jangan pernah berhenti berusaha. And so if you failed in the system of Siddhartha, then you just get reborn and it's just a cycle where you have to continue to strive unceasingly again and again. Tapi di dalam zaman kita, orang-orang yang berjuang di tengah semua kehidupan kita, But in our secular age, and the people who continue to strive unceasingly, kalau kita tidak mengerti bahwa Yesus Kristus sudah memuaskan kehausan itu dan dia sudah menghisap seluruh murka Tuhan atas dirinya, and if we don't understand that Jesus is finished and he has absorbed all of the wrath of God, maka kita bisa masuk ke dalam penghukuman yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri. then we can enter into a punishment that we create for ourselves. Ya, kita rasa diri kita gagal dan juga tidak berharga dan tidak bernilai. And we feel that we have failed and that we are worthless. Kita tidak bisa measure up dengan semua pengharapan kita atau pengharapan orang lain. Then we feel like we can't measure up to our own expectations or the expectations of others. Tapi sekali lagi kita mau diingatkan pada pagi hari ini, Yesus Kristus mengatakan, ya, sudah selesai. Sudah selesai. But today we are reminded by the words of Jesus, it is finished. Ada satu orang,
I think missionary dari Scotland ya pernah mengatakan satu kalimat seperti ini. There was once a missionary from Scotland who stated these words. Untuk satu kali penglihatan kita melihat kepada isi hati kita, pada waktu kita melihat diri kita yang bobrok dan penuh dengan dosa ini, It's the one time when we look into ourselves and reflect of our own hearts and see hearts full of sin. pada waktu kita melihat diri kita yang gagal ini, When we look at our own failures, kita perlu 10 kali melihat kepada Yesus Kristus. then 10 times more we need to look towards Jesus Christ. Karena dia tahu satu hal bahwa adalah sangat sulit untuk kita boleh melihat bahwa hidup kita itu sudah aman di dalam tangan Tuhan yang sudah mengatakan it is finished. So we know that our lives are safe in Jesus Christ who has said it is finished. Tapi bayangkan saudara, kalau saudara mencapai satu titik dalam hidup saudara, di mana saudara tahu bahwa Yesus Kristus itu sudah menghisap kehausan yang ultimat tersebut. And imagine if you can get to a point in your life where you truly realize that Jesus has absorbed that last drop of wrath. Dan di mana dia sudah minum cawan murka itu sampai titik tetes yang terakhir. And he has truly finished that cup of wrath to the very last drop. Dan dia mengatakan sudah selesai untuk mulai ciptaan yang baru. And where he says, it is finished and is now a new creation. Kalau kita betul-betul mengerti bagian ini, saudara bisa bayangkan betapa hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan sukacita dan pengharapan. If we truly understand this point, then we can see our lives can be filled with true joy. Untuk satu kali kita melihat diri kita yang sudah rusak dan tidak ada pengharapan, kita perlu 10 kali lihat Yesus Kristus. For every one time that we see our life which is full of sin and feeling destroyed, then we 10 times more must look towards Jesus Christ. Karena apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu bukan satu hal yang secara natural kita bisa terima. Because what was done by Jesus Christ is not something that we receive naturally or accept naturally. Itu bagian yang pertama ya. And so that's the first part. Bahwa Yesus Kristus di atas kayu salib, dia menghisap dan dia menyelesaikan kehausan dan murka Tuhan. It's that Jesus Christ, he absorbed and he fulfilled the wrath of God. Lalu bagian yang kedua, yang terakhir, And so the second and final point, ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ayat 30b. and this is what was completed by Jesus in verse 30b. And he bowed down his head and gave up his spirit. Dia menundukkan kepalanya dan dia memberikan rohnya. Apa yang dimaksud dengan dia menundukkan kepalanya dan memberikan rohnya? And so what does it mean when Jesus bows his head and gives up his spirit? Satu, kita bisa mengerti ini bahwa Yesus Kristus itu mati, itu bukan semata-mata karena penderitaannya, tapi karena dia sendiri yang berdaulat untuk menyerahkan nyawanya, seperti yang dia katakan. And we must understand that Jesus died not as a result of his physical suffering, but as he gave up his spirit. Tapi makna yang lain ya saudara, yang lebih dalam, itu kita bisa ketahui pada waktu kita lihat seluruh kitab Injil Yohanes ini. But the deeper meaning is we can see if we look at the entirety of the book of John. Saya mau kasih tunjuk satu ayat saja untuk hari ini. So I will just point towards one verse in particular. Dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. And it's in John chapter 7, verse 37 to 39. Bicara tentang air hidup, saudara. Bicara tentang air hidup, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus pada waktu hari raya tersebut. And this is talking about the living water. Saya bacakan 3 ayat ini. So I will read these 3 verses out to you. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Ayat 39. Now this he said about the Spirit, whom those he believed in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. Roh itu yang adalah air hidup belum diberikan karena Yesus belum dipermuliakan. And so that living water, the Spirit, had not been given because Jesus Christ had not finished his work. Pada waktu Yesus Kristus dipermuliakan, maka air hidup atau roh itu akan diberikan. And it's only when Jesus is fully glorified, that is when the Spirit, that is when the living water can be given. Nah, Yohanes 19 ayat yang ke-30 mengatakan pada waktu Yesus Kristus sudah dipermuliakan di atas kayu salib.
And in John chapter 19, where it says that Jesus had been glorified upon the cross, Dia menundukkan kepalanya kepada orang-orang yang di bawah kaki salib tersebut. so that he bowed his head to the people who were at the feet of the cross. Dan dia menyerahkan spiritnya, menyerahkan rohnya. It says he gave up his spirit. Pada waktu dia sudah menghabiskan seluruh kehausan yang ultimat dan dia sudah meminum cawan murka Tuhan. And so when he had finished the ultimate thirst and finished that cup of wrath, Pada waktu dia mengatakan sudah selesai, menandakan ada penciptaan baru yang terjadi. when he stated, "It is finished," to symbolize the beginning of a new creation, Maka air hidup itu, roh itu diberikan ketika dia diperbuliakan di atas kayu salib. then that living water and that spirit was given up and he was fully glorified. Nah, orang-orang seringkali mengatakan ya ini adalah Pentakosta ala Yohanes. So some people may say this is kind of a Pentecostal version of the book of John. Ya tentu saja kita percaya bahwa ini adalah pemberian yang secara simbolik yang akan digenapi di dalam hari Pentakosta yang sesungguhnya. And likewise we see this as a symbolic giving up that will be fulfilled in the day of Pentecost. Tapi sekali lagi kita mau memperhatikan saudara bahwa pada waktu kita itu bergumul dengan kehausan di dalam batin kita yang paling dalam. But here we can see that if we wrestle with the true thirst in our souls, Pada waktu kita bergumul untuk mencari sesuatu yang membuat hidup kita lebih hidup. when we are truly searching for that thing in our life to make it more life, Pada waktu kita mau hidup melampaui apa yang didiagnosa bahkan oleh Bob Marley. when we're wanting to live our lives in search of what has been diagnosed by Bob Marley, Ada orang yang sangat kasihan sampai yang dia miliki satu-satunya itu cuma duit. when someone is so poor that all they have is money, Maka kita melihat di dalam teks ini bahwa apa yang kita rindukan yang paling dalam itu sudah diberikan ketika Yesus Kristus itu menyerahkan rohnya lewat kayu salib. then we can see in this text that what we are truly searching for has already been given by Jesus on the cross when he gave up his spirit. Dan pada waktu kita mendapatkan roh daripada Tuhan Yesus, maka kita memperoleh apa sih? Kita memperoleh persekutuan dengan Dia dan dengan Bapaknya. And when we receive the spirit of the cross, then we enter into a relationship with Jesus and the Father. Dan itu menyelesaikan yang namanya kehausan yang diceritakan selama ribuan tahun di dalam kitab suci. And this fulfills the thirst that has been written and talked about in the scriptures from 2,000 years ago. Makanya saudara, kalau di dalam tradisi biara adalah sangat baik kalau orang itu belajar untuk berpuasa. And so that's why in the tradition of, In the monastic tradition. that's why in the monastic tradition, it's actually a good thing to fast. Karena pada waktu orang berpuasa dan orang itu menahan diri untuk makan dan untuk minum, Because when someone fasts from drinking or eating, dan orang dibawa untuk menyadari berapa beratnya dan berapa butuhnya mereka akan sumber di luar untuk memuaskan diri mereka. because when people understand how dependent they are on external things in order to fulfill and sustain themselves, Di dalam spirit daripada biara, maka itu semua digunakan untuk membuat orang itu sadar, iya, saya sebetulnya lebih perlu Tuhan jauh lebih dalam ketimbang saya perlu air untuk saya minum ini. and then in the spirit it helps people to understand, actually I need Jesus even more than I need to eat or drink. Saudara, sekali lagi pada waktu kita merenungkan akan sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib, And so once again, when we reflect on the suffering that Jesus had on the cross, pada waktu kita melihat bahwa Yesus Kristus mewakili kita untuk menahan haus itu, and when we see that Jesus has taken that thirst upon himself, dan pada waktu Yesus Kristus menjanjikan dan memberikan air hidup yaitu roh tersebut, and so when Jesus promises and he fulfills that thirst and gives us his spirit, maka ini adalah satu kesempatan untuk kita merefleksikan sebetulnya selama ini apa air yang kita minum. this is a time for us to reflect, what is it this whole time that we have been drinking to quench our Apa yang thirst? paling membuat kita mengalami kehausan tersebut? What is the thing that is making us experience that thirst the most? Ada air yang Tuhan sudah berikan, Because there is water that has already been given by Jesus. yang kita tinggal datang dan kita minum. And all we need to do is come and drink. Biarlah kiranya itu boleh menjadi satu pengharapan dan juga menjadi satu keputusan hati kita pada hari ini sampai seterusnya. So may there be a hope for us, and that may be a decision that we make in our hearts from this day forward. Sekali lagi, siapa yang haus, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu air hidup. And once again, for those who thirst, come to me and I will give you the living water. Biarlah kiranya kita boleh mengalami kehausan yang sejati dan kita mengalami kepuasan yang sejati dari salib Yesus Kristus.
So let us experience this spiritual thirst, but then also experience this living water from Jesus Christ. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. So let us bow our heads and enter into prayer. Pray. Dear Lord Jesus, I thank you for this day, and Lord, I thank you for the opportunity that we can to gather together as a church to worship together, serve together, and to hear your word. And we thank you today for the word, for the passage of John about Jesus Christ on the cross and how he is our living water in a world which is trying to pull us in different directions. And Lord, I pray that the word that's been spoken today will sit and will dwell in our hearts and will grow fruit. And Lord, that we may be reminded that in the midst of how we may feel about the failures of our lives or things that may have happened, to look 10 times even more so to Jesus Christ, who has fulfilled all of that for us on the cross. In Jesus' name we pray. Amen. Amin.